नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा बाद। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, कुर्बानी करना ये एक इबादत है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को पसंद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत को हासिल करने के लिए, उसके कुर्ब को हासिल करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम पर जानवर को ज़बह किया जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये बात बहुत पसंद है और ये शाइरा है, ये अलामत है, इस्लाम की अलामतों में से, उसके शायर में से एक अज़ीम शाइरा है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया, फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर, प्यारे नबी आप नमाज भी पढ़ें और कुर्बानी भी करें। वन्हर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम पर जानवर को ज़बह करें। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दूसरे मुकाम पर इरशाद फरमाया, वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरु स्मल्लाह अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर उम्मत के लिए कुर्बानी को मुकर्रर किया है। कुर्बानी को यानी सिर्फ़ इस उम्मत के लिए कुर्बानी नहीं है, बल्कि इससे पहले भी जो कौमें गुज़री हैं उनमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुर्बानी का वजूद रखा है। इसलिए आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दो बेटों का ज़िक्र है तो उनकी कुर्बानी का भी ज़िक्र है कि अल्लाह ने उनमें से एक की कुर्बानी को कबूल कर लिया और दूसरे की कुर्बानी मकबूल ना हो सकी। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत का इजहार है, इस्लाम का शाइरा है और ये सुन्नत ताकीदी है, इसकी बड़ी ताकीद आई है। लेकिन बाज़ लोग, उनको ये मसला है कि वो इस्लाम की शायर के साथ खिलवाड़ करते हैं, वो ख्वाहिश परस्ती में मुब्तला हैं। उन्होंने अपनी ख्वाहिश को अपना खुदा बना रखा है। अफ़रअयत मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवा, ख्वाहिश नफ्स और उज्ब में वो मुब्तला है। उनको इस्लाम के शायर से मसला है। कभी वो हिजाब पर एतराज़ करते हैं, कभी वो दाढ़ी पर एतराज़ करते हैं, कभी वो कुर्बानी पर एतराज़ करते हैं। तो उनको इस्लाम के शायर के मुताल्लिक बहुत ज़्यादा वो परेशानी और मसाइल का शिकार है। इस्लाम के शायर के बारे में बेजा तनकीद करना, एतराज़ करना, ये उनका वजीफ़ा हयात है। इसी तरह कुर्बानी के हवाले से वो ये बात आम करते हुए नज़र आते हैं कि अजी ये जो 25,000 या 30,000 का हम जानवर ख़रीदते हैं, अगर हम ये पैसे किसी गरीब को दे दें तो गरीब का फ़ायदा हो जाएगा। तो ये बात याद रखें कि इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आपसे बढ़कर गरीबों का ख्याल करने वाला है। इस्लाम ने बाकायदा ज़कात की मद रखी है गरीबों के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़कात उमरा से ली जाएगी और फ़ुक़रा को दी जाएगी। इसके अलावा भी इस्लाम सदक़े का हुक्म देते हैं। इस्लाम हर जगह वो गुरबा का ख्याल रखता है। आप इस्लाम से ज़्यादा गुरबा के, फ़ुक़रा के खैर ख़्वाह नहीं हो सकते। यहाँ पर एक उसूली बात समझिए, शरीयत ख्वाहिश परस्ती का नाम नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके रसूल के अहकामात का नाम है। तो इस्लाम जब किसी इबादत को तय करता है तो जब तक वो इबादत अदा ना की जाए तो वो अदा नहीं होती। अगर उसके मुकाबले में या उसकी नियाबत में दूसरी ख्वाहिश नफ्सी, ख्वाहिश परस्ती से अदा की जाए तो वो अदा नहीं होती। मिसाल के तौर पर नमाज फ़र्ज़ है बाजमात, मिसाल के तौर पर ज़ोहर की नमाज है। कोई शख्स कहे कि मैं इसकी जगह 1000 दफ़ा दरूद पढ़ लेता हूँ, तो उसका फ़र्ज़ अदा नहीं होगा जब तक वो ज़ोहर नहीं पढ़ेगा। फ़जर की नमाज फ़र्ज़ है, कोई शख्स कहता है कि मैं उसकी जगह पर अल्लाह ताला की तस्बीहात करता रहता हूँ तो मेरा फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। उसका फ़र्ज़ अदा नहीं होगा जब तक वो फ़जर की नमाज नहीं पढ़ेगा। ये शरीयत का उसूल है। तो शरीयत ने कुर्बानी के हवाले से जो चीज़ें बताई हैं, जो ताकीद, जो उसका दायरा कार रखा है, जब तक हम इस दायरे कार में रहकर कुर्बानी को नहीं करेंगे, कुर्बानी अदा नहीं होगी, कुर्बानी मकबूल नहीं होगी। भले उसकी जगह कितने ही पैसे जो है वो सर्फ कर दिए जाएँ, गुरबा को दे दिए जाएँ, अल्लाह की मोहब्बत हासिल नहीं हो सकती, अल्लाह का कुर्ब हासिल नहीं हो सकता। तो ये बहुत बड़ी ख़ता है। और तीसरी बात ये है
اور یہ بڑی ہی اہم بات ہے کہ اگر ہم اس قربانی پر غور کریں تو اس میں ہمارے لیے بہت سارے فوائد ہیں، معاشی فوائد ہیں، مالی فوائد ہیں، جسمانی فوائد ہیں، روحانی فوائد۔ سب سے بڑھ کر کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جاتا ہے، اور ہم اللہ کی محبت میں آ کر اس کی محبت کو پانے کے لیے، اس کا قرب پانے کے لیے یہ جانور ذبح کرتے ہیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو جانور کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں۔ ہم اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی محبت کو پانے کے لیے اس کے نام کا جانور ذبح کرتے ہیں۔ یہ روحانی فائدہ ہے۔ اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے گھروں میں سال ہا سال گوشت نہیں پکتے، وہ لوگ بھی بقرعید پر گوشت کھاتے ہیں، ان کے گھروں میں بھی مٹن پکتا ہے، گوشت پکتا ہے، اور وہ اللہ کی اس نعمت سے خوشحال ہوتے ہیں۔ کیا یہ ان کے لیے بہت بڑا فائدہ نہیں ہے؟ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ قربانی کا جانور خریدا جاتا ہے، بیچا جاتا ہے، کتنے ہی لوگ بیچتے ہیں، خریدتے ہیں۔ جانور کا چارہ ہے، وہ چارہ کروڑوں کا چارہ ہے۔ اسی طرح جب کوئی جانور منڈی میں آتا ہے تو ایسے ہی آ جاتا ہے، یا اس کو گاڑی پر لایا جاتا ہے، گاڑی پر لایا جاتا ہے، اور گاڑی جو ہے وہ تیل پر چلتی ہے، تیل کے اخراجات ہوتے ہیں۔ تو اب اس میں کتنے ہی لوگ ہیں، کتنے جانور ہیں جن کو لایا جاتا ہے۔ حضرات یہ اربوں روپے تک معاملہ پہنچ جاتا ہے۔ اور پھر منڈی میں جو ہے وہ ٹھیکہ ہوتا ہے، پلاٹ خالی کرائے جاتے ہیں اور وہاں جانور کو رکھا جاتا ہے۔ اس میں لوگوں کا فائدہ ہے۔ اسی طرح جب جانور کو ذبح کرنے کی باری آتی ہے، جانور کو ذبح کرنے کی، تو قصائی ایک جانور کی جو مزدوری ہے، مثال بکرا ہے 1000 ہے، 2000، تو آپ دیکھیں تقریباً پچھلے سال کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 1.25 کروڑ جانور تھے۔ تو اگر ہم اندازہ لگائیں، ایک بکرا اس کا اگر 1000 روپیہ بھی لگائیں تو اس کے لیے تقریباً 8 لاکھ یا 10 لاکھ افراد چاہیے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ کہاں تک پیسہ جاتا ہے، تقریباً یہ اربوں تک پیسہ جاتا ہے، بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہے۔ یہ کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ یہ غریبوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جانور کو ذبح کرنے سے لے کر کھالوں تک، چھری سے لے کر کھالوں تک سب غریب کا فائدہ ہے۔ جو چھری کو تیز کر رہا ہے اس کو بھی فائدہ ہو رہا ہے اس قربانی کے جانور کی وجہ سے۔ اور پھر کھالوں کو صاف کیا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے، اس سے ذرا مبادلہ تیار ہوتی ہے، پورا سال اس پر کاروبار چلتا ہے۔ اس سے کس کا فائدہ ہو رہا ہے؟ عوام کا فائدہ ہو رہا ہے، لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک قربانی کا جانور، جس کا ایک قربانی کا جانور، اس کے کتنے فوائد ہیں، معاشی اعتبار سے اس کا کتنا فائدہ۔ اور پھر اس کا چارہ آپ دیکھیں، اس کی زنجیریں آپ دیکھیں، اس کی آپ زنجیریں دیکھیں، اس کے گلے میں پہنے ہوئے ہار دیکھیں، ہر چیز وہ روپے پیسے خریدی جاتی ہے، اور اس سے لوگوں کا بھلا ہو رہا ہے۔ صرف ایک جانور جس کو ہم اللہ رب العزت کی محبت کو پانے کے لیے ذبح کر رہے ہیں، اس میں کتنے لوگوں کا فائدہ ہے۔ یہ اسلام کے اسرار ہیں، یہ اسلام کی حکمتیں ہیں۔ اسلام، اللہ رب العزت کی ذات آپ لوگوں سے زیادہ، لبرلزم سے زیادہ غرباء کے خیر خواہ ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کے شاعر کا اللہ رب العزت ہمیں محافظ بنائے، اور اللہ رب العزت ہمارے عقائد و اعمال کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔